পুর গ্রামবাসী সকল এই রামদেবপুর গ্রামবাসী সকল তোমাদের আসরে আজ গে মোর গজল এই শুভ কামনা জানাই ভালো থেকো তোমরা গো সবাই। রামদেবপুর গ্রামবাসী সকল তোমাদের আসরে আজ গে মোর গজল এই শুভ কামনা জানাই ভালো থেকো তোমরা গো সবাই। প্রথম ছন্দে বলছে শুনুন যে আজকে যে এত সুন্দরভাবে এই অনুষ্ঠান সাজিয়েছে, তো যদি কমিটি ভাইদের উদ্যোগ না হতো, যদি তারা তো চাইলে বিভিন্ন সন্ধানী প্রোগ্রাম দিতে পারতো, ড্যান্স হাঙ্গামা গাজন গান কাওয়ালি টাওয়ালি ইত্যাদি ইত্যাদি, কিন্তু তারা সেগুলো না দিয়ে কমিটি ভাই এবং গ্রামবাসী বৃন্দ এত সুন্দর একটা ইসলামিক নাতে রাসূলের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। তো তাই সকলকে জানাই আমার তরফ থেকে বুক ভরা ভালোবাসা, হার্দিক অভিনন্দন। আর সেই সম্পর্কে প্রথম কথায় বলছে দেখুন, কি সুন্দর সাজিয়েছো মেহফিল, আনন্দে আজ সকলের উঠল ভরে দিল, কি সুন্দর সাজিয়েছো মেহফিল, আনন্দে আজ সকলের উঠল ভরে দিল। আর এমনই আসর হেথায় সাজুক বারংবার, এমনই আসর হেথায় সাজুক বারংবার, ঝরুকে গ্রামের উপর আর ফুটুক ঝরুকে গ্রামের উপর রহমত পাক আল্লাহ, ফুটুক মন বাগে প্রেমের ফুল, ফুটুক মন বাগে প্রেমের ফুল, তোমাদের আরজ খোদা নেক করে কবুল, তারে খোদাই এই দোয়া যে চাই ভালো থেকো তোমরা গো সবাই। তারপর শুনুন, আজকের যে এতগুলো লাইট জ্বলছে, কতই জ্বলছে আলো, এবং এত সুন্দর সাউন্ড অপারেটিং করছেন আমাদের সাবদুল্লাহ মামা, তো সবাইকে উদ্দেশ্য করে তাই বলছে দেখুন, জ্বলছে আজ কতই না আলো, মাইক ম্যান মাইক তোমার সত্যি খুব ভালো, জ্বলছে আজ কতই না আলো, মাইক ম্যান মাইক তোমার সত্যি খুব ভালো। আর ইকো বেশ রিভাব সব দিলে যা দেওয়ার, ইকো বেশ রিভাব সব দিলে যা দেওয়ার, তাই আজ করতে হচ্ছে প্রশংসা যে তোমার। আর কমিটির সদস্য যারা, কমিটির সদস্য যারা ঠিক মাইক এই আসরে এনেছে তারা, মন করে শুধু গে যায় ভালো থেকো তোমরা গো সবাই। রামদেবপুর গ্রামবাসী সকল তোমাদের আসরে আজ গে মোর গজল এই শুভ কামনা জানাই ভালো থেকো তোমরা গো সবাই। তারপর শুনুন, সমস্ত শ্রোতা মণ্ডলীদের উদ্দেশ্যে বলছে দেখুন, শ্রোতা মেহফিলে আজ বাগিচায় ফুল রঙের শোভা রয় তেমন, শ্রোতা মেহফিলে আজ বাগিচায় ফুল রঙের শোভা রয় যেমন, আর ছোট বড় নারী পুরুষ জ্ঞানী গুণী জন, ছোট বড় নারী পুরুষ জ্ঞানী গুণী জন, শুনছে নাতে রাসূল ওগো শুনছে না
রসুল দিয়ে সবাই দেখো মন। আর এসেছে মেহফিলেতে এসেছে মেহফিলেতে আর শুনতে নাতে রসুল ফেরেশতা আল্লাহর আভাস তেমনি আজ পাই। বলছে যেখানে আল্লাহ আল্লাহ রসুলের গুণগান তারিফ প্রশংসা হয় তো সেখানে স্বয়ং আল্লাহর ফেরেশতা এসে হাজির হয়ে যায়। বলছে এসেছে মেহফিলেতে আর শুনতে নাতে রসুল ফেরেশতা আল্লাহর আভাস তেমনি আজ পাই। ভালো থেকো তোমরা গো সবাই। এই ছন্দটি খুব মূল্যবান ছন্দ। এই ছন্দের মধ্যে দরুদ সালাম পাঠ করানো হবে। আমার সাথে সাথে আপনারা সালাম পাঠ করবেন আশা রাখছি। বলছে দেখুন, বলে এই এমডি নুরুদ্দিন কোরআনের সিনা যেমন সূরা ইয়াসিন। বলে এই এমডি নুরুদ্দিন কোরআনের সিনা যেমন সূরা ইয়াসিন। দরুদ ও সালাম তেমন অঙ্গ ইমানের। দরুদ ও সালাম তেমন অঙ্গ ইমানের। যার যে দরুদ পড়লো না তার, ওগো যে দরুদ পড়লো না তার রয়ে গেল দেখো রে। এসো তাই দরুদ আজ পড়ি, সবাই মিলে একসাথে পড়বেন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এসো তাই দরুদ আজ পড়ি, নবীর নাম নিয়ে, ওগো নবীর নাম নিয়ে মহল জান্নাতে গড়ি। আর আখিরাতে পেতে সেথায় ঠাই। ভালো থেকো তোমরা গো সবাই। এই সাউন্ডটা রাখবেন। রামদেবপুর গ্রামবাসী সকল তোমাদের আসরে আজ গে মোর গজল। এই শুভ কামনা জানাই, ভালো থেকো তোমরা গো সবাই। শেষ কথা, শেষ ছন্দে সমস্ত কমিটি ভাইদের উদ্দেশ্যে বলছি, যারা এই এত সুন্দর আয়োজন করেছেন তাদের যদি সুন্দর দিল মন না থাকতো তাহলে সম্ভব হতো না। তাই সেই সম্পর্কে শেষ কথায় কবি লিখছে দেখুন, যারা এই করলো আয়োজন জানি সুন্দর করেছেন আল্লাহ তাদের মন। যারা এই করলো আয়োজন জানি সুন্দর করেছেন আল্লাহ তাদের মন। সাজিয়ে আজ তারা এই গজলের মেহফিল, সাজিয়ে আজ তারা এই গজলের মেহফিল। দুনিয়াকে দিয়েছে এক, ওগো দুনিয়াকে দিয়েছে এক দিনী প্রেমের নিদর্শন। বলে তাই কবি গুলজার, বলে তাই কবি গুলজার। দোয়া করি দুহাত তুলে দরগাহে আল্লাহর, দেওয়ার আর অন্য কিছুই নাই। ভালো থেকো তোমরা গো সবাই। রামদেবপুর গ্রামবাসী সকল তোমাদের আসরে আজ গে মোর গজল। এই শুভ কামনা জানাই, ভালো থেকো তোমরা গো সবাই। সুখে থেকো তোমরা গো সবাই, সুখে থেকো তোমরা গো সবাই। নারে তাকবীর, নারে
মাশাআল্লাহ এই জোশ যেন থাকে শেষ পর্যন্ত बोलो मदीना 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 मेरा दिल तड़प रहा है मेरा दिल लगा के सीना मेरा दिल तड़प रहा है मेरा दिल लगा के सीना बोलो मदीना 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 बोलो मदीना 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 बोलो मदीना 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 बोलो मदीना 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 मेरा दिल तड़पता है मेरा चल रहा है सीना मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल तड़प रहा है मेरा चल रहा है सीना मेरा दिल तड़प रहा है मेरा चल रहा है सीना के दवा गई मेरे के चलो मदीना मेरा दिल तड़प रहा है मेरा चल रहा है सीना मेरा दिल तड़प रहा है मेरा चल रहा है सीना के दवा के दवा के दवा के दवा के दवा मुझे ले चलो मदीना बोलो मदीना 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 बोलो मदीना 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 बोलो मदीना 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 बोलो मदीना 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 नकली में क्या कसम न करा ये दूर सीना मेरी आँख जो मोहम्मद मेरी आँख जो मोहम्मद मेरे जो मदीना बोलो मदीना 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 बोलो मदीना 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 बोलो मदीना 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 बोलो मदीना 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 उनका जलवा अरे बारे का आलम क्या होगा सुबह हुस्न का उनका जलवा अरे बारे का आलम क्या होगा अरे कोई फिदा के बंदे के दीदार का आलम क्या होगा 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 एक बार तो दिखा दो रोज़ा में मदीना एक बार तो दिखा दो रोज़ा में मदीना बेशक बना ले आका बेशक बना ले आका मैं हूँ गरीब बोलो मदीना 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 बोलो मदीना 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 बोलो मदीना 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 बोलो मदीना 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 मेरा पिता रखा जोर खोक सुभान अल्लाह अरे जोर खाबे सुभान अल्लाह मेरा तेरा रखा मेरा चेहरा का सीना जोर खोक सुभान अल्लाह मेरा तेरा रखा मेरा जलता का सीना मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल तड़प रहा है मेरा जलता का सीना मेरा दिल तड़प रहा है मेरा जलता का सीना के दवा कोई मिलेगी मुझे ले चलो मदीना मेरा दिल तड़प रहा है मेरा चेहरा रखा के सीना मेरा दिल तड़प रहा है मेरा चेहरा रखा के सीना मदीना बोलो मदीना 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 बोलो मदीना 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 बोलो मदीना 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 ভালো লাগছে ভালো লাগছে ভালো লাগছে ভালো লাগছে নারে তাকবীর আরো জোরে খাবে নারে তাকবীর চলবে না আরো জোরে চলবে না সমস্যা হচ্ছে না সাউন্ড ঠিক আছে ভালো সাউন্ড দিচ্ছে নারে তাকবীর আরো জোরে খাবে নারে তাকবীর তাহলে সারা থাকবো না থাকবো তো আমার মায়েদের জন্য একটা বাংলা ছন্দ গাইবো তারপর ফের আমরা উত্তরতে যাবো যদিও থোড়া বোঝে মানে অল্প বোঝে
তাই না? চলো, যদি এই ছন্দ ভালো লেগে জোরে সুবহানাল্লাহ। শুনুন শুনুন শুনুন। কবে যাব সোনার মদিনা, জোরে হোক সুবহানাল্লাহ। কাঁদি বসে একা নিরালা, ও গো খোদা আমায় ডাকো না, ও গো খোদা আমায় ডাকো না, যেতে চাই গো সোনার মদিনা। জোরে হোক সুবহানাল্লাহ। আরে জোরে গাবে সুবহানাল্লাহ। কাঁদি বসে একা নিরালা, কবে যাব সোনার মদিনা, ও গো খোদা আমায় ডাকো না, যেতে চাই গো সোনার মদিনা। বলো মদিনা মদিনা মদিনা, বলো মদিনা মদিনা মদিনা, বলো মদিনা মদিনা মদিনা, বলো মদিনা মদিনা মদিনা। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा चल रहा है सीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा चल रहा है सीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा चल रहा है सीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा चल रहा है सीना, के दवा कोई मिलेगी मुझे चलो मदीना। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा चल रहा है सीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा चल रहा है सीना, के दवा मुझे ले चलो मदीना, बोलो मदीना मदीना मदीना, बोलो मदीना मदीना मदीना, बोलो मदीना मदीना मदीना, बोलो मदीना मदीना मदीना। नकली में क्या कसब न कया ले तूर सीना, मेरी आरज़ू मोहम्मद, मेरी आरज़ू मोहम्मद, मेरे जो मदीना। बोलो मदीना मदीना मदीना, बोलो मदीना मदीना मदीना, बोलो मदीना मदीना मदीना, बोलो मदीना मदीना मदीना। नारे तकबीर, আরে জোরে গাবে না রে তাকবীর। এই ঠিক আছে তো না? এটা আপনি আমার সঙ্গে যাবেন। মুঝকো পিলা দে ইশক কা জাম, একসঙ্গে হবে তো নাকি? চলো দেখা যাক। মুঝকো পিলা দে ইশক কা জাম, জোরে হবে না সুবহানাল্লাহ? হাত বাড়ালেই বলবেন সুবহানাল্লাহ। বোঝা গেল কি বলেছি? চলো। मुझको पिला दे इश्क का जाम, तू आका और मैं हूँ गुलाम, बेटा बोलते हो तू आका, अरे जोरे तू आका, हाँ तू आका और मैं हूँ गुलाम, तू आका और मैं हूँ गुलाम। मुझको 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 पिला दे इश्क का जाम, मुझको पिला दे इश्क का जाम, तू आका और मैं हूँ गुलाम, तू आका और मैं हूँ गुलाम। मुझको 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 पिला दे इश्क का जाम, मुझको पिला दे इश्क का जाम, तू आका और मैं हूँ गुलाम, तू आका और मैं हूँ गुलाम। रब के दुलारे तुम्हें की तो गो, सब के सागारे तुम्हें की तो गो, आगे नबी जितने दुनिया में उनमें प्यारे तुम्हें की तो गो। भेजे खुदारे भेजे खुदारे भेजे 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 खुदारे तुझको सलाम, तू आका और मैं हूँ गुलाम, तू आका और मैं हूँ गुलाम। मुझको पिला दे, हाँ मुझको पिला दे, तू आका, हाँ तू आका। বাপ বলতে কষ্ট হচ্ছে? এই কষ্ট হচ্ছে?
বাড়ি থেকে আমরা কি খেয়ে এসেছি? ভাত না গোশত না কোনটা কি? গোশত তো খেয়েছি তো, তাহলে জোরে হবে তো নাকি? ওরা একটু দেখুক, তোমরা একটু দাও তো দেখি। মুঝকো পিলা দে মাশাআল্লাহ, মুঝকো পিলা দে। যারা ক্যামেরা করছো একটু মুখে বলো, তোমার চোখ যেন উঠে যায়। বোঝা গেল কি বলেছি? আর আমার যারা ইউটিউবাররা যারা এসছে, আমি তাদের কাছে জোরহাত করে বলি, মোটামুটি জিকিরি গজলটা আমার একটু পরে ছাড়বে। আমার যে প্লেন গজলগুলো আমি গাইবো বা গেয়েছি ওগুলো একটু ছেড়ে দেবেন। আমার ইউটিউব খুললেই জিকিরি গজল, মিরাজ জিকির। যেখানে যাই বলে আপনার কি প্লেন গজল নেই? বলে আছে, সব দেয় না। কেন? একটু ভিউ হওয়ার জন্য সব জিকিরি গজল দেয়। একটা চলে গেলেই ব্যাস 1 মিলিয়ন মারলেই একদম খবর। ঠিক না ভুল বাবু? একদম। চলো। মুঝকো পিলা দে तू आका, हाँ तू आका, अरे मैं हूँ गुलाम, तू आका, अरे मैं हूँ गुलाम। मुझको पिला दे इश्क का जाम, मुझको पिला दे इश्क का जाम। तू आका, अरे मैं हूँ गुलाम, तू आका, अरे मैं हूँ गुलाम। अल्लाह की चारे, अल्लाह की चारे, अल्लाह 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 की चारे, तेरा मकाम तू आका, मेरे मैं हूँ गुलाम, तू आका, मेरे मैं हूँ गुलाम। मुझको पिला दे इश्क का जाम, मुझको पिला दे इश्क का जाम। तू आका, मेरे मैं हूँ गुलाम, तू आका, मुझको पिला दे इश्क का जाम, मुझको पिला दे इश्क का जाम। तू आका, अरे मैं हूँ गुलाम, तू आका, अरे मैं हूँ गुलाम। मुझको पिला दे इश्क का जाम, मुझको पिला दे। आरो जोरे, मुझको पिला दे तू आका, हाँ तू आका। এরকম চলবে তো? আমি ওইখান থেকে কিরকম আমি সাউন্ড শুনতে চাই, চলবে? নারে তাকবীর, নারে তাকবীর, नारे तकबीर। मुझको पिला दे तू आका, हाँ तू आका। এবার আমি চলে যাই, সাউন্ড যখন হবে না কিন্তু ফের আমি আসবো, কারো ছাড়বো হ্যাঁ না। ওদিকে ওদিকে সব মেয়েরা আছে, ওদের সাউন্ড আর কি নেওয়া যাবে না হ্যাঁ। मुझको पिला दे, मुझको पिला दे, हाँ मुझको पिला दे इश्क का जाम, मुझको पिला दे इश्क का जाम। तू आका, अरे मैं हूँ गुलाम, तू आका, अरे मैं हूँ गुलाम। मुझको पिला दे इश्क का जाम, मुझको पिला दे इश्क का जाम। तू आका, हाँ तू आका, हाँ तू आका, हाँ मुझको पिला दे, मुझको पिला दे तू आका, अरे मैं हूँ गुलाम, तू आका, अरे मैं हूँ गुलाम। मुझको पिला दे इश्क का जाम, मुझको पिला दे इश्क का जाम। तू आका, अरे मैं हूँ गुलाम, तू आका, अरे मैं हूँ गुलाम। मुझको पिला दे इश्क का जाम, मुझको पिला दे इश्क का जाम। तू आका, अरे मैं हूँ गुलाम, तू आका, अरे मैं हूँ गुलाम। सूरज फिर से पलटे और सजल आया के चल के चूत सगा के नागे, जो भी आया लाया पढ़ के। अल्लाह की जाने, अल्लाह की जाने, अल्लाह 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 की जाने, तेरा मकाम तू
गुलाम तू आका अरे मैं हूँ गुलाम सितरा पे जाके प्यार नबी से बुलबुल सितरा बोले नबी से आगे क्या तो चल जाएंगे आप अकेले जागे यहाँ से अर्श परी पे होगा कयाम तू आका अरे मैं हूँ गुलाम तू आका अरे मैं हूँ गुलाम मुझको पिला दे इश्क का जाम मुझको पिला दे इश्क का जाम तू आका अरे मैं हूँ गुलाम तू आका अरे मैं हूँ गुलाम मुझको पिला दे इश्क का जाम मुझको पिला दे इश्क का जाम तू आका अरे मैं हूँ गुलाम तू आका और मैं हूँ गुलाम नारे तकबीर अरे जोर गावे नारे तकबीर इसी गाय ओरे यो भूमि मोतीनर भूमि जोर गो सुबहानाल्लाह লেখা কাজ জানেন ওই যে বাবু বসে আছে ওনার লেখা ইশিকার আব্বুর লেখা আমি বাবুর লেখা গাই তো সেই ওরে ভূমি অনেকটা ভাইরাল একটা গজল সব এখন দেখছি বক্তারাও এই গজলটা গাইছে ওরে ভূমি মদিনার ভূমি জোরে হোক না সুবহানাল্লাহ শোনো ওরে ভূমি মদিনার ভূমি দুই দিকে দুই সাথে बिस्काने अमर नबी जी शुए जोरे गो सुबहानाल्लाह अरे जोरे गो सुबहानाल्लाह और ए यो में मोतीनर भूमि और ए यो में मोतीनर भूमि तुई दिखे तुई साथे का बिस्काने अमर नबी जी शुए बिस्काने अमर नबी जी शुए और ए यो में मोतीनर भूमि और ए भूमि मोतीनर भूमि तुई दिखे तुई साथे का बिस्काने अमर नबी जी शुए बिस्काने अमर नबी जी शुए जद जो पता मामी जद जो पता मामा सोना मदीनाय सलामा में दितम के यो बीच राजा जद जो पता मामा सोना मदीनाय सलामा में दितम के यो बीच राजा मदीना रे दुल्ला वाली पंचो चशमे आमी मदीना रे दुल्ला वाली पंचो चशमे या मक्का मामा मेले बोलो सुरमा बोले दा बिस्काने अमर नबी जी शुए बिस्काने अमर नबी जी शुए और ए भूमि मोतीनर भूमि और ए भूमि मोतीनर भूमि तुई दिखे तुई साथे का बिस्काने अमर नबी जी शुए बिस्काने अमर नबी जी शुए नारे तकबीर अरे जोरे खाबे नारे तकबीर ভালো লাগছে নাকি না ছেড়ে দেবো এই ছেড়ে দেবো বলছে হবে তো জোরে হচ্ছে না কেন সুবহানাল্লাহ হ্যাঁ আরে আলী আমি তো যাবো তবে আগে যে দেখেন না পাওয়ারটা কতটা আছে মোটামুটি সবাই ব্যাক করছিল আর রিটার্ন চলে এসেছে রিটার্ন চলে এসেছে মানে গজল ভালো ভালো হবে তাই না আমি বলবো হ্যাঁ ওরেও ভূমি আমি বলবো আপনারা বলবেন মদিনার ভূমি বোঝা গেল কি বলেছি হ্যাঁ চলো ওর এই ভূমি মাশাআল্লাহ সবাই একটু একটু হবে ওর এই ভূমি মাশাআল্লাহ মোটামুটি গজল সব শিখে গেছে পরের বছর শিল্পী আনার দরকার নেই হ্যাঁ পাড়ার সব শিল্পী হয়ে গেছে একটা একটা করে গাইলে ফজর হয়ে যাবে আমার মায়েরা জানে এই বাচ্চারা মোটামুটি আগে সব 20 বছর পেছনে গেলে বোঝা যাবে যে আগে সব গান চলতো কিন্তু এখন আর গান আর চলে না এখন নাতে রসুল চলে সব জায়গাতে যুবকদের মোবাইলে রিংটনে গজল পাওয়া যায় ফোন আসলে কোনো মুসলিম ভাই যদি কোনো মোবাইলে রিংটন থাকে আপনারা টেস্ট করে দেখতে পারেন কোন কোন শিল্পীর গজল বাজে তাই না চলো ওর এই ভূমি ওর এই ভূমি ছেড়ে দেবো কথা বলো বাপ মজা আসছে না ওর এই ভূমি
দুই দিকে দুই সাথে বিস্কানে আমার নবী 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 চিন্তা সুখেরা বিস্কানে আমার নবী চিন্তা সুখেরা ওরে ভূমে মদিনার ভূমে ওরে ভূমে মদিনার ভূমি দুই দিকে দুই দিকে দুই 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 দিকে দুই সাথে বিস্কানে আমার নবী চিন্তা সুখেরা বিস্কানে আমার নবী চিন্তা সুখেরা ওরে ভূমে মদিনার ভূমে ওরে ভূমে মদিনার ভূমে দুই দিকে দুই সাথে বিস্কানে আমার নবী চিন্তা সুখেরা বিস্কানে আমার নবী চিন্তা সুখেরা রোজাটা শুয়ে নবী রোজাটা শুয়ে নবী তে যায় বড় কোনে বড় উম্মতমা জামা করতে নবী তঞ্চে রোজা জারি জামা করতে নবী কবে যে রোজা জারি তেরো পুরে চিন্তা সুখেরা চিন্তা সুখেরা ওরে ভূমে আমার নবী চিন্তা সুখেরা আমার নবী চিন্তা সুখেরা আরো জোরে গাবে না আরে তাকবীর ঠিক আছে মিরাজুল ভাই মিরাজুল